अपने कान बंद है। आला हज़रत के खिलाफ कोई बोलता है, कान बंद, हम बेरे सुनने के लिए। औलिया किराम के बारे में कोई कुछ बोलता है, हमारे कान बेरे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे पक्के टनाटन हो जाओ। एक बुआ फड़ते मजबूती दे नाल फड़, यकदर गिरो मुहकम गिर, एक दरवाजा पकड़ मजबूती के साथ पकड़। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह के सच्चे वली इमाम अहमद रजा खान का दामन पकड़ लिया है, और यही हमको जन्नत में ले जाएंगे इंशाअल्लाह। हर बंदे की एक परवाज है ना, उससे ऊपर नहीं हो जाता। लेकिन आपको पता है कि हमारी परवाज जो है ना वो ऐसी है कि हम सीधा रसूलुल्लाह के कदमों में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हम कहते हैं मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शह ही कोई नहीं। वो कहते हैं इतने बड़े बड़े बुजुर्गों के यार, बड़े आपके नजदीक है भाई। कंट्रीब्यूशन में देखा जाए तो हम तो हजरत न्यूटन को भी बहुत बड़ा मानते हैं, हजरत आइंस्टाइन तो उनसे भी बड़े हैं। हाँ, हजरत डीजल, ओह तौबा तौबा तौबा, इस वक्त दुनिया में ये सारा निजाम जो चल रहा है, हजरत डीजल जिन्होंने डीजल इंजन इतनी मेहनत से बनाया, बहुत बड़े हैं। हजरत ग्यूटेनबर्ग जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाया 1440 में, एक क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, और उन्होंने बाइबल की प्रिंटिंग के लिए 1440 ईस्वी में बनाया। आज अगर प्रिंटिंग प्रेस ना होता तो बुखारी मुस्लिम कुरान हम खरीद भी ना सकते, दूर से देखते। हैंड रिटन कुरान लिखवाना पड़े ना आपको, आज की डेट में भी 30-40 लाख रुपया चाहिए इस खताती के अंदर, लोग लिखवाते हैं, उसके बाद तो प्रिंटिंग में से सस्ता हो जाता है। तो हम हजरत ग्यूटेनबर्ग को भी मानते हैं, कहते हैं बुजुर्गों की खिदमत को मानते हैं भाई। हजरत स्टीफन को भी मानते हैं जिन्होंने इंजन बनाया था, और हजरत गोल्डी को भी मानते हैं जिन्होंने इंजन रोका था। इंजन छाला मारता सी पटरी उते, बढ़िया कोई नहीं रोके। तो सारे हजरतों को हम मानते हैं। मैं आपको बताऊं मजे की बात, नहीं आपको बता सकता हूं, मैं दाई हूं बरेलवियों की। मैं 1992 में फजाने सुन्नत से दर्स देता था। चलें रियल टाइम मुझे बताएं, आप में से कितने लोग हैं जो 1992 के बाद पैदा हुए हैं? देख लो, ਤੁਹਾਡੇ जमने तो पहले मैं बाबा जानी की किताब तो दर्स देता था, ठीक है। उस जमाने के अंदर ये जितने लोग आज बाबा जानी को अमीर अहले सुन्नत कह रहे हैं ना, ये कहते थे जाहिल है, ये कोई आलिम ही नहीं। क्यों? उस वक्त उनकी उम्र मेरे जितनी थी, मुझसे भी बल्कि कम थी। 1950 की वो पैदाइश है, 1992 में वो 42 साल के थे, मैं आज 48 साल प्लस हो चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह, 4 जनवरी 2026। तो मुझसे भी 6 साल छोटे थे, दाढ़ी उनकी काली थी, तो लोग कहते थे इन्हों क्या पता है, ये तो कोई आलिम भी नहीं, 8 पास है। खुद बताता है कि मैं झाड़ू बेचता था, बचपन में गुब्बारे बेचता था, एक छोटी सी मस्जिद खारादर में इमाम था, और बाद में जमात 1981 में बनाई। इतना मजाक उड़ाते थे और हमें इतना डिप्रेस करते थे ये बरेलवियों के बड़े बड़े मुफ्ती। उनमें से कुछ अभी भी जिंदा हैं जो आज अमीर अहले सुन्नत कहते हैं। क्यों? वो बंदा बड़ा होता होता इतना बड़ा हो गया कि आज मौलवी और पीरों को भर्ती करता है। 37,000 मुलाजमीन है दावत इस्लामी के, वो बड़ा हो गया, अब ये अमीर अहले सुन्नत कह रहे हैं। वही लोग जो 1992 में इनका मजाक उड़ाया करते थे। देखा कैसा वक्त तब्दील हुआ है, यानी पावर गेम है ना। दुनिया में 3 ही झूठे खुदा हैं जिनकी परस्तिश आज हो रही है। नंबर 1 पावर है, नंबर 2 मनी दौलत, और नंबर 3 फेम, जिसमें अक्सर लोग मुब्तला हैं। चौथा, आप कोई खुदा प्रोड्यूस नहीं कर सकते झूठा, जिसके गिर्द खुदा के मानने वाले भी जलील ना हो रहे हो। ये आला हज़रत की किस्मत थी कि अंग्रेजों का दौर था। आज के दौर में आला हज़रत ने पूरी जिंदगी जेल में काटनी थी। वो डायरेक्ट काफिर कहते थे लोगों को, पूरे पूरे फिरकों को काफिर कहते थे। ए दुआवां देओ तोड़े बुजुर्ग सलामत जे अंग्रेज़ां दी वजह नाल। 295 सी उस जमाने में होती तो सारे जाते। उस वक्त 295 थी जो काबिल जमानत था, और 2 साल कैद होती थी, क्योंकि हिंदू मुसलमानों की मस्जिदों को आग लगाते थे, मुसलमान उनके मंदिरों को आग लगा देते थे। तो इन्हें मजहब से बचाने के लिए काबिल जमानत रखा हुआ था। 295 सी नहीं सी होंगी, वरना सारे अंदर होंगे ABC देता है। और अगली बात यह है, ये सारे बुजुर्ग जिंदा थे जब अंग्रेज यहां हुकूमत करके गए। किसी ने निगाह मार के अंग्रेजों को यहां से नहीं निकाला, वो हजरत हिटलर ने निकाला है। वर्ल्ड वार 2 में जंग तो हिटलर हार गया, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन को इतना कमजोर कर दिया कि उन्हें मजबूरन हमें आजादी देनी पड़ी। ये तो सारे मतलब उनके खिदमत गुजार थे। इनकी आप जमीनें देखें, उनकी घोड़ियां पाला करते थे। मैं नाम नहीं लेता, ये सारे ये कुछ थे जो कहते हैं ना साढ़े हजरतां दे अन्ने मुरब्बे ने, वो खिदमत गुजार समझे ताम रब्बे लब्बे जे। तो गौसे वक्त उस वक्त जो है वो अंग्रेज था, जिस तरह आजकल ट्रंप है। हाँ, हजरत ट्रंप एक फोन कॉल के ऊपर वो पड़ा मोदी, हाँ जी हजरत छोड़ देने, जंग नहीं करते। और जिन्होंने तुम्हारे बुजुर्गों को कलमा पढ़ाया है, तुसी ते मुसलमान होने की वजह नाल आज उन्होंने गल्लां कर दो। तो हमने क्या कहा, रुको जरा सब्र करो। अच्छा बताते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 12 लाख बंदों को मुसलमान किया है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद क्यों नहीं मान लेते तुम? मालिक होती मर जाएगी नदी, और ये होते कीदे ठीक नहीं, तो बाबे भी कीदे ठीक नहीं, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी। हाँ दाढ़ थले लिया ना, कितने नास के जान गए। इसलिए तो 9 दफा मर्डर अटेम्प्ट करवा चुके हैं, और आखिरी कातिलाना हमला जो 10वां है ना, वो तो सबसे खतरनाक था। सारों ने मिलकर किया, जिस तरह ग़ज़वा अज़ाब में सारे काफिर इकट्ठे हो गए, ज्यूज, क्रिश्चियंस, बुत परस्त, और अल्लाह ताला ने इन सबको जलील किया। इस तरह ये 295 सी के चक्कर में ये सारे इकट्ठे हो गए थे। कुरान बोर्ड भी फतवा निकाल रहा है, इस्लामी नजराती कौंसिल भी निकाल रही है, सारे मुफ्ती ये तो दब के आगे। सर मैं फिर निकल आया, मैं नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, बाबाओं के बाबा। हाँ अब पता चला जिसके पीछे अल्लाह हो वो इस तरह गरजता है, जिनके पीछे बाबे हो वो सारे जेलों में होते हैं। और देखो साढ़े भी सारे स्टूडेंट परेशान सन के जी हर जगह तकरीरें करते रहे, इंजीनियर को अंदर करवा देता। वो सारे तकरीरें करने वाले अंदर नहीं जे, छुपे भेजे।
ایڈی بھی ہمت نہیں آگے گرفتاری دے دیں. ہاں اور مچھالا بھی اندر دے 35 سال وچ. کیونکہ یہ حدیث جب یہ پیش کرتے ہیں کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے تو یقیناً اپنے بزرگوں کو نابالغ تو نہیں کہہ رہے نا, سویا بھی نہیں کہہ رہے, تو پھر تیسرے ہی کہہ رہے ہیں نا مجنون. نہیں, وہ اللہ کی محبت میں نا پاگل ہو جاتے تھے یار, اللہ کی محبت میں پاگل ہو کے اللہ کے خلاف بولنا شروع کر دیتے تھے, رسول اللہ کے خلاف بولنا شروع کر دیتے تھے. اور دوسرا, پاگل شخص کے پیچھے تو ویسے نہیں آپ کو چلنا چاہیے, پاگل کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوگی. پاگل سے تو قلم اٹھا ہوا ہے اس حدیث میں, 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے, جس کا قلم ہی اٹھا ہوا ہے ان کو اپنا امام بنایا ہوا ہے, ان کے مزارات تم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. جو ننگے سر نماز پڑھتا ہے اس کے سر پہ زبردستی ٹوپی رکھ دیتے ہیں, اور جو کپڑے اتار دیتا ہے کہتے ہیں مجذوب ہے. پھر اس طرح کیا کرو, اگر کوئی بھابھی تمہاری مسجد میں آ جائے نا ننگے سر, تو اس کے کپڑے اتار دیا کرو, بزرگ بنا دیا کرو ڈائریکٹ. ہاں, اور ایک تفنن کے طور پر بات کروں, تمہارا تو عقیدہ ہے کہ غوث پاک جو ہے وہ پوری کائنات کو ایسے دیکھتے تھے جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. تو یقیناً غوث پاک جب اپنے مریدین کو لوح محفوظ سے پڑھ کے یہ بتاتے تھے کہ تیری قسمت میں 7 لڑکے لکھے ہوئے ہیں جو انہوں جعلی واقعات, تو غوث پاک نے لوح محفوظ پہ رسول اللہ کی نماز کا طریقہ بھی پڑھ لیا ہوگا, کیونکہ لوح محفوظ پہ قرآن بھی لکھا ہوا ہے, بخاری مسلم بھی لکھے ہوئے ہیں, نبی اسلام کی پوری زندگی کی ویڈیو موجود ہے. تو غوث پاک نے جو رفع الیدین شروع کیا تھا وہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے نہیں کیا, وہ انہوں نے ڈائریکٹ لوح محفوظ سے پڑھا تھا. لو سنو, اب چھوڑ دو کہ ساڑھی حدیثاں گواچ گئیاں. ہاں, کوئی نہیں گواچیاں, ہے ہی نہیں سن, جو ہے تھی وہ کمزور تھی, جعلی تھی, محدثین نے ان کے اوپر حکم لگا دیا. بتاؤ غوث پاک کی نماز ٹھیک ہے یا غلط, اور ٹائم قیامت تک ہے. دیکھیں جی, جس طرح لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ جی فلانے بزرگ فوت ہوئے سن نا, تے میں انہوں نے جنازہ پڑھے ہوا ہے, تو تسی بتاؤ کہ کیا کرو گے. ہم پبلک سیشن نمبر 216 میں 4 جنوری 2026 کو دین تصوف کا یعنی کہ بریلویوں کا, ان کے بزرگوں کا جنازہ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں انجینئر صاحب کی امامت میں. ہاں, یہ جنازہ ہی ہوا ہے آج, کیونکہ میں دسا میرا آخری لیکچر ہے اس ٹاپک کے اوپر. ہاں انشاءاللہ جو جواب انہوں نے دینے میں وہ بھی ریکارڈ کروا دیتے, پیپر آؤٹ کر دیتا ہے. اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے, بریلوی عوام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علماء سے کہیں کہ اتنی ڈگریاں کس دن کام آنی ہیں. جواب دو, منہ تے مارو جی, جواب بتا دے کے ویڈیو ریکارڈ کراؤ سیدھا سیدھا. وہ دسو تمہیں بھی پتہ ہے کہ جواب ریکارڈ کرانے گے, صرف میمز بنے گی, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو میں نے 12 ربیع الاول کی نسبت سے 12 اماموں کی نسبت سے علیہ السلام 12 مسلم عقیدے بتائے, اور میں نے ہاف 24 نمبر ادھے ابھی تسی پڑھ گئے انہوں نے گستاخ کے اندر سے تانوی کٹ لیا تو بلکہ اتنے ہی چلے گئے 12 بریلوی عقیدے بھی دس دیتے, اور بیچ دیوبندی اور باقی سارے تو ویسے بھی آ گئے نا. تو یہ میں نے عقیدے بتا دیے ہیں. اب میں تھوڑے سے مختصر سے وقت میں انشاءاللہ تعالی جو انہوں نے جواب دینا ہے, جواب تو ان کو دینے کے لیے آلموسٹ میں کوئی 2.5 گھنٹے بول چکا ہوں, تو جواب تو ان کو دینا چاہیے نا. یہ تو نہیں کہنا چاہیے کتابیں بدل گئی فلاں ہو گیا, کچھ بھی نہیں, انہوں نے جواب ہے ہی نہیں. پھر بھی میں آپ کو بتاؤں ان کے پاس ٹوٹل 5 جواب ہیں جو ہر مناظرے میں یہ دیتے ہیں. ان کی آنے والی نسلیں بھی جو جواب سوچیں گی وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں, مرے ہوئے بھی جو کر کے گئے وہ 5 جواب ہیں. وہ 5 انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں کور کر کے ان کے تابوت پہ آخری کیل بھی ٹھوک دوں گا, تاکہ یہ بعد میں کچھ کر بھی نہ سکے کہ جی ساڈا جواب آ گیا تو انجینئر صاحب جواب دو. تسی جواب دینا ہے نا, میں ہوں نہیں وہ جواب دے کے نا جھوٹے دفاع, آپ کے 5 جھوٹے دفاع ہیں, ان کے جواب ساتھ ہی ریکارڈ کروا دیتا ہوں, لیکن ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.